ନା ତତେ ଖେଚୁଛି ନା से तो समाधान रास्ता नहीं बरम बुझ आनंदे बोलो हरि 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 रे बोलो आनंदे हरि 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 रे बोलो ए 4 नंबर कथा ला आनुकूल्य संकल्प प्रातिकूल्य वर्जन रक्षसिद्धि विश्वास गोप्रीतम वर्णन तथा गोपन कथा भगवान को ही कहवा आउ कौन करवा आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जन रक्षसिद्धि विश्वास को प्रेतम वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड विधा शरणागति आज्ञा 8 दिन तले के का चिन्ह नथिला महापात्र सार के मन दे सुन 8 दिन तले के का चिन्ह नथिला एति 4-8 दिन भीतर आम भीतर एते आत्महत्या आसिला जने जदि अधिक समय सोई पड़ला आउ जने जाई तार छाती देखि दोछि कोन जर फरा लागी कोन लागुछि अरे का घर किए का बापा किए हमर किछि संपर्क नथिला एबे किए का पिठी अंडाली दोछि किए का गाल अंडाली दोछि पात्र साल देह बोले जे जाउछ कोन से के भल लाउछ आपन बुझिला ना ए जाउछ आत्म निक्षेप साथ एठा में एकत्र अच्छे बोली परस्पर आत्मिक बंधु हो जाए ए साधनार नाम होची आत्म निक्षेप एतक आसीगले आ गोटे आपे आपे आसीबो आत्म निक्षेप कार्पण्यम भगवान कर महिमा प्रति यदि सचेतन हैला ताहले आम भीतर गोटे कार्पण्य कृपणतार भाव नहीं नमनीयतार भाव कार्पण्य आसे ए 6टा होची शरणागतिर विभाग षडविधा शरणागति ए 6टा जाक गुरु 1 नंबर ता पड़ेला कौन सा आनुकूल्य से संकल्प मान कर पाद धरि देला आ कुछ बदली एबे जते बेले राजनगर को आसिला जण असुर कहले महाराज मणिमांकर जय हो बड़ खुशी रे कोन आसी दरबार रे पहुंची असुर कहछि मणिमा मु बुझी पारुनी कोन पई आपण खुशी अछंती शरीर जेबे रोग थिबो रोगिता जाने न पाए गोविंद 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 शरीर जेबे रोग थिबो रोगिता जाने न पाए गोविंद 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 मणिमा 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 शरीर रे रोग थिबो रोगी जानि पारिबो कोन हबो कंस कहले अरे बापा उला लागत रे शरीर रे रोग थिबो रोगी जदी जानि न पारिबो रोग बढ़िबो बढ़िले कोन हबो ना बढ़िले मरिबो मरिबोटी शत्रु बढ़ुची अत्योगी कहि जीवन गोविंद 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 अरे बाबा तुमर मरण कोउटे वृद्धि प्राप्त हेउची तुम एठे नीरवरे 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 बसिछ आउ थरे प्रातिकूल्य से वर्जन हेइ पाइला ना एतक जदि संभाळी जाई थान ना कंस सुना पिला हेइ जाई थान नारदर डिपार्टमेंट क्लोज हेइ जाई थान आउ थरे सभा डकेले सभारे गोटे प्रश्न पुत्र भगवान सन्ति भगवान कोठी अछंती मानिनी भगवान कोठी अछंती अन्यत्र बोली आउची कोठी अछंती असुर पंडित माने आसीले सभा हला भगवान कोठी अछंती प्रश्न करे जड़े असुर पंडित ठियाई कहला मूलो हि विष्णु देवानाम जत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्मो विक्रम तपजज्ञम सुदक्षिण देवता माने होचंती विष्णुकर मूल तेणु जो भगवान देवता माने अछंती सेठे भगवान विष्णु अछंती
के अछरे के अछरे देवतार मंदिर देखिला मात्र के नष्ट कर ध्वस्त कर पिट मार मूल हि विष्णुदेवानाम जत्र धर्म सनातन जो सनातन धर्म अच्छी से भगवान अच्छा सनातन धर्म मात्र के ध्वस्त ये सब कंस इलाकार भाषा आज से भाषा बेले बेले एक पृथ्वी पक्षरे कुटे कुटे सुना जाए एवं मध्य से भाषा बंची अर्थात भाषा जदि बंची शब्द जदि बंची ध्वनि जदि बंची कंस मध्य बंची बोला आनंद देवानां जत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रा जेउति ब्राह्मण माने अछंती जेउति विप्र माने अछंती एटे दुटी शब्द व्याच करछंती तस्य च ब्रह्म गो विप्रा जोठी ब्राह्मण माने अछंती विप्र माने अछंती गाय माने अछंती सेठी भगवान अच्छे कंस आदेश करदेले ब्राह्मण देखिला मात्र के पीट मो पर जदि डरुआ ब्राह्मण कोटे थिबो पैता छिंडे कि ढाइथो पैता थिले छिंडे तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तप यज्ञ दक्षिणा जो यज्ञ करता ब्राह्मण माने जोठी रहंती जोठी यज्ञ कर्म चालू थाए जेउठी उत्तम रूपे दक्षिणा मिले बाकी नहीं आप बाकी बाकी दक्षिणा बाकी नहीं कारण भागवत कहते तप यज्ञ स्वदक्षिणा बाकी विषय पुराण एक बार हरि तस्य च यज्ञशीलानां जोठे यज्ञशीला अछि यज्ञशीला आज्ञा शालग्राम घरे घरे शालग्राम पूजा पाती जोठे शालग्राम अच्छा से विष्णु अच्छा आक्रमण हो गला साधु मान शालग्राम उपरे मंदिर भांगिला छिन छत्र है कंसर दौरात्म्य बढ़ तथापि आपण कंसपुर रहा भल लगुच रहा ना भागवत मत नहीं ये कथा को रखीदे कंसर दौरात्म्य बढ़ीगला प्राण भय जेते भल लोक थे सब लुचि छपी पड़े जो माने रहिले से माने कंसर प्रियजन पर अभिनय कर रही ये गोटे कथा आसो जन जगतर बाणी ही भगवत बाणी लोके जदि कहले एटा मंद मंद आज्ञा भगवान कहे जनजगत यदि कहला एटा भल भगवान कहले भल बोला हम देखबा एबे कंसर निंदा चतुर्दिग हैला हे राजा दुष्ट है लोकाहि तो हम करे ना गोविंद गोविंद अदुदार चिमकर ए ब्राह्मण पीड़ा दिते अनेक पाप हे गोविंद गोविंद भागवत आपण मानकु आ कंसाल रखिले नंदालय को नहीं आज नंदालय अवस्था कौन भाद्र मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि सकाळु सकाळु नंदालय नंदती सर्वजनानाम इति ही नंद जे लोक मानकु अन्य मानकु आनंद दे पारे से होची नंद काली आपण माने समस्त परस्पर परस्पर को आनंद दउथले अतएव सिद्धांत है आपण माने प्रत्येक जड़े जड़े नंद आउ ए नंदालय जो माँ माने मध्य काली नृत्य करुले उदंड नृत्य भाले लगे
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହୁଳହୁଳି ପରିମାଣଟା କମିଯାଇଛି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋମତୀ। ତେଣୁ ନନ୍ଦଙ୍କର ଯଶୋମତୀଙ୍କର କାଲି ଉଦଣ୍ଡ ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ନନ୍ଦତି ସର୍ବଧନାନାଂ ଇତି ନନ୍ଦନ। ନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଧନନନ୍ଦ, ଉପନନ୍ଦ ଆଦି ନନ୍ଦ ମାନେ ନନ୍ଦର ଭାଇ। ଇଏ ସାନ ମଝିଆ ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଥିଲା ତେଣୁ ରାଜ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷେ ଗାଈ ଆଙ୍କର ଅଧିକାର ଥିଲା। ତେବେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଇଏ ଜନାନା ହସ୍ପିଟାଲ ପିଣ୍ଡାରେ ଢୁଙ୍କେଇବା ଲୋକ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଡେଲିଭରିରେ ପଡ଼ିଛି ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ତ କାହାର ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଯିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ। ନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ତା ମାର ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଳୁ ବଡ଼ ଉତ୍କଟ ଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିବ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ଥିଲେ। ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋଟେ ଗୋପାଳୁଣୀ କହିଲା ବଧାଇବ ନନ୍ଦରାଜା, ବଧାଇବ ନନ୍ଦରାଜା, ବଧାଇବ ନନ୍ଦରାଜା। ନା ଲୋ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ପାଟି କରୁଛୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ? ନା ପୁଅ ଘରେ ପୁତ୍ର ହୋଇ ବେଦନା ପାବନି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପନନ୍ଦଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଧାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମତେ ଉପନନ୍ଦ ପଠେଇଲେ, ମୁଁ ଗୋଗୋଷ୍ଠକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ଅପୁଆ ଘରେ ପୁଅ ହେଇଛି, ତମର ରାତିରେ ପୁଅଟେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର, ମନ୍ଦ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ, ଭଲ କଥା ବାର ବାର ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହ, କ'ଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହ, କ'ଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହ। କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଅଛି? ଆଉ ହାତରେ ପଘା ଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ବର୍ଷ ତିସିଗଲା ବନ୍ୟ ମୁରଲି କ'ଣ ଗୀତ ନେଇ ବୈଦକତି ସାର ବିସ୍ତାରେ ରତେଲା ନତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ କର୍ଷଣ କଲା ପରି ଗୋଟେ ଲୋକ, ଚୋରେଇଲା ପରି ଗୋଟେ ଲୋକ, ତାକୁ କେହି ମନ ଚୋର ବା ଚିତ୍ତ ଚୋର ବୋଲି କହେ। ସିଏ ଆଉ କିଏ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ପଳେଇଲେ ଘର ଭିତରେ। ପ୍ରସୂତି କକ୍ଷରେ ପୁରୁଷର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ। ଯିଏ ପାଣି ଆଣୁଥିଲା, ଯିଏ କ୍ଷୀର ଧରି ଆସୁଥିଲା, ଯିଏ ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ଧରି ଆସୁଥିଲା, ଏମାନେ ଯାହା କାନରେ ପଡ଼ିଲା ନନ୍ଦ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଜନ୍ମିଛି। ଯୋଉ ଗୋପୀ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରିଥିଲା ସେ ମାଠିଆଟା ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୈଦାନ୍ତିକ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବିରକ୍ତ ହେବେନି। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ନା ବେଦ ହେଉଛି ଆମର ମା, ସେଇଠୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଏ ସାଧନାର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସାଧନା। ଆମେ ସହଜରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ କହୁଛୁ, କେଉଁଥିରେ ଶୁଣୁଛ? ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ତମେ ଶୁଣିଲ କେମିତି? ନା ମୁଁ କାନରେ ଶୁଣିଲି। ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା। ଏମିତି ତ କାନ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣୁନି। କାନ ପଛରେ ମନର ସମର୍ଥନ ଅଛି ବୋଲି ମତେ ଶୁଭେ। ହଁ ନା? କେଉଁଥିରେ? ମୁଁ କହିଲେ କିଏ କାଳେ ଦେହକୁ ନବ ବୋଲି କହୁନି। Fool laughs for 3 times. Fool laughs for 3 times. ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ବୋଲି ହସିଲି। ମୁଁ ନ ବୁଝିକିରି ହସିଦେଲି ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ହସିଦେଲି। କେତେ କଥା ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ହସିଦେଲି। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିବାର। ଏଠି ଆସନ୍ତୁ। ଚୁଡ଼ା ତିଆରି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେ
ଚୁରୁତିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି କହୁଛୁ, ସେଟା ଚୁଡ଼ାତିଆରୁ ଚୁଡ଼ାତିଆଣି। ଯେ ଚୁଡ଼ାତିଆଣି ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ, ମଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ଛାତିରେ ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ। ଏ ହାତରେ ଢିଙ୍କିରେ ଚୁଡ଼ା ଧାନ ଢିଙ୍କି ମୁଣ୍ଡରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଗହଣାରେ ଖଡ଼ିକାରେ ଭଜା ଚାଲିଥିବ। କେତେଟା କାମ ହେଲା? ତିନିଟା କାମ ହେଲା। ଛାତିରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ ପିଲା, ଏଣେ ଢିଙ୍କିରେ ଘଟୁଥିବ, ଗହଣାରେ ଭାଜି ହଉଥିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଗହଣା ବିଡ଼ା ଖଡ଼ିକା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜାଳଟାକୁ ପେଲି ଦଉଥିବ। ପୁଣି ଦାଣ୍ଡରେ ଗରାଖ ପଚାରିବ ଚୁଡ଼ା ନଉଛି କେତେ ଲୋ? ନା 3 ଟଙ୍କା। 2 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ଦେ। ହବନି ହବନି, ମାତ୍ର କାମ ଗୋଟା ବନ୍ଦ ଅଛି କି? ମନର କେଡ଼େ ଶକ୍ତି, ବୁଝିଗଲେ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ତ ବେଦାନ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମ ଘର କରଣା କଥା ନା। ମନ ହିଁ ସବୁ କରେ, ମନ ହେବ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ କାରଣବତ ମୋକ୍ଷ। ମନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଟିକେ ଯଦି ଏପଟେ ସେପଟେ ଓଲମ ବିଲୋମ ହେଇଗଲା, ପିଲା ଗଡ଼ି ଚୁଲିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ମନର ମୂଳେ ଜଗତ, ଜଗତ ମୂଳେ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନର ମୂଳେ ଜଗତ, ଜଗତ ମୂଳେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଦର୍ଶନ କର ବୁଢ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦୁକାରୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି। ଏ କଥା କାହିଁକି କହିଲି? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆନନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାବନ ଚମ୍ପୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି। ଚମ୍ପୁ ହେଉଛି ଗଦ୍ୟମ୍ ପଦ୍ୟମ୍ ସୁମିଶ୍ରିତମ୍ ସ୍ଥିତମ୍। ଆପଣମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ବେଶ ପଢ଼ିଥିବେ, ମୋର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେବେ ଗଦ୍ୟ ଆକାର ଥିବ, ପଦ୍ୟାକାର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ, ଯୋଉ ଗୋପୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଧରିଥିଲା, ସେ ଧରିବା ପଛରେ ମନର ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଏ ରଜାର ପୁଅ ହେଇছিল, ମନଟା ପଡ଼ିବ, ମାଟିଟା ବୁଝିଗଲେ ତ? ସବୁଥିର ଧାରକ ହେଉଛି ମନ। ଯିଏ ଦଧିଭାଣ୍ଡ ଧରିଥିଲା, ତା ମନ ଯେତେବେଳେ ରାଜଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲା, ଦଧିଭାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟିଗଲା। ଯେ ଭୂତଭାଣ୍ଡ ଧରିଥିଲା, ଭୂତଭାଣ୍ଡ ଖସିଗଲା। ଏ ସମସ୍ତ ତରଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଏତେ ଜିନିଷ ପଡ଼ି ସେ ଏକ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର କରିଛି। ଏ ଭିତରେ ନନ୍ଦ ରାଜା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଙ୍ଘ ବୁଡ଼ିଲାଣି, ପ୍ରସୂତି କକ୍ଷକୁ ଯାଇପାରୁନି। ପିଲାଟି ମୋର ଭଳିଆ କି ତା ବୋଉର ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ଆସୁଛି ଆଗରୁ ବଧେଇ ହୋ ନନ୍ଦ ରାଜା, ସ୍ୱାଗତମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍। କାହାକୁ କୋଳାକୃତ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ବିଧାନରେ ଥାଇ ଇଏ ନନ୍ଦ ରାଜା ସେ ଭୂତ ସାଗର ଉପରେ ଗିରି ଗିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆନନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାବନ କହିଲେ, ପଶ୍ୟ ସଖୀ କୂଳ ଗୋକୁଳ ରାଜମ୍। ପଶ୍ୟ କହିଲେ ଦେଖ, ଜଣେ ସଖୀ କହୁଛି, ସଖୀର ଦେଖେ ଦେଖେ, ଆଜି ଆମ ଗୋକୁଳର ରଜାକୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ନା କଣ ହେଲା? ନା ପୁତ୍ର ଛବ ମନୁସ୍ମିଲା ଭାବମ୍ ପରିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ମନ୍ଦର ବେଶମ୍। ଇଏ ମନ୍ଦର ପର୍ବତଟା କୋଉଠି ଥିଲା ପଳେଇ ଆଇଲା ସଖୀ। ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ହେଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି କାହିଁକି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ହେଲା। ଆଉ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ରାଜା। ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀ କହିଲା, ଆଲୋ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ପରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିଲା। ନା ଦେଖୁନୁ ଏ ପର୍ବତଟା ମଧ୍ୟ ଗିରି 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 ବୁଲୁଛି ନା। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଗୋପୀ କହୁଛି, ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଦୁର୍ଲଭ ଦାନ।
ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାଳରେ ସଦନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ବୁଝି ଲାଗୁ ଏ ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦାନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି এটা সমুদ্র মন্থনରୁ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁନା ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟର ରୂପକଳ୍ପ ଉପମା ତର୍ଜମା ଅନୁପମ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଥିଲା କିନା ଅଛି ଦେଲା ଆଲୋ କାହିଁକି ଅଛି ନାଇଁ ଏକ ପୁନର୍ଲବିତୁବତ ପୂର୍ବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା ସଜନୀ ନା କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ନା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାଳରେ ସଜନୀ पछे चंद्र उदय आम कृष्ण चंद्र प्रथमे उदय पर समुद्र मंथन बुझे ना बुझे कि सुंदर ना बुझे आनंद लगे से गोपी थिला अल्पठुआ गोपी जाक अनपढ़ जाक से कहे सकिल तो रूपकल्पटा भूल हो ना कहीं ना समुद्र मंथन काल सजनी पछे चंद्र उदय चंद्र पछे बाहर ना नहीं नहीं ये जो समुद्र मंथन एथरे आग चंद्र उदय है पश्चिम मंथन है बोला आनंद बसे आसबे सान महाप्रभु ये एक पुनर्लबितुपद पूर्वम त्वरित अघूर्णित मंदर वेश एबे सुंदर भाव है कौन से कर्म को गले नाही जी गाई चरे जाउथला गो रक्षा पाई गला नाही कौन से उत्सव अनुष्ठान आनंद दिन हेले के अपेक्षा कर साहाଯ୍य से दिन समस्त कर्म बंद कले उत्सव मुखर दिन तो कहले ईश्वर शब कहले प्राकट्य ताले विष शब कहले मण दंत्य शब कहले प्राकट्य ईश्वर प्राकट्य को ही उत्सव कह मोर नुह कि कार नुह राष्ट्रपति जन्म दिवस को मध्य जन्म उत्सव कहि परिबा नाही ये नवमी दिन गोटे उत्सव है नंदक द्वारा पालित उत्सव मध्यपद लोकी कर्मधारा नंदकर उत्सव नहीं कृष्ण नंदक द्वारा पालित उत्सव एक तृतीय विभक्ति लगी मध्यपद लोप जेते सब थिले खोल करताल स्त्री पुरुष समस्ते गोप गोपी समस्ते छाड़ है से गाई कुआड़े जाओ समस्ते आरंभ करदे खोल करताल धरी आहा मो नंद कोरे गोविंद हरि बोल आहा मो नंद कोरे गोविंद समस्ते फुगाड़िबा टिके आनंद करबा नंदराधक पाई बाजे शंख भेरी तुरी बाजे शंख भेरी तुरी भुवन नंद नंद कोरे गोविंद आहा मो नंद कोरे गोविंद गोपी गोपाल
Guru Chandana